Hi guys, magmaruya na po ta karong hapunan no. Kay wala ta kabaligya o gananggang ba kay astang mingawa kay halidi man day karon. Walay mga tao nga nanggawas ba. Naara silang balay. So nimi ninyo sa among pamaligya. So karon nagmotor mi no kay padong mi Pereiras ba. Palit mi og kaning asukar ug mantika para sa mamaruya kay alauna na pud biya sa hapon. Magluto pa pud mi. Nya maghiwa pa jud. So uban-mi ninyo ha. Nya hapit ata sa atong palitanan guys no. Ug asukar ug matika. Nya ang kanit puding motor guys. Dili pud ni sa kuha guys sa akong kuya ni. Pero nangarap ko makamotor ba para pod sa among pag service ba. Gikan sa eskwelahan. Nya nana ta diri guys no. Parking sa diri sa landong kay astang inita gid ba. Baga-baga atong lubot ni. Ano dito, asukar na pula, 1/2. O palm nga mantika, 1/2 po. Kana na. Nya nag-order na mi diri guys no. Nya magbayad na pod mi. Nya maghulat na pod mi sa among order dito sa kilid. Dere, hulat na sa order no. Grabe hasta giinita ba. Init king panahon guys. Tuwara da itong order nga mantika no. Nya ang atong ginahulat na lang asukar na lang yun. Nya dara mong order guys no. Ang asukar ug mantika. Nya manguli na pod mi. Kay man naman palit, uli na dito. Nya diri, hapit sa dami karinderiya no kay kalimot di ba wa pa malay mi kaon di. Laon na nagusla na kayo. Nya mo paliton ra diri nangka ra kaning sabaw. Nya sabaw pangiyon ra namo. Nya kana nangka 30 ra. Nya dagan-dagan na pod, pay sa pod na siya. Nya kanila mga sudan diri, lami gina siya dali ra kay mahurot. Ra day mo sudan guys no. Nya manguli nami. So nauli na day mi guys no. Nya karon mag panit tupod mi sa among saging kay pa jud na panitan. Nya di ara panit siya. So iluto na namo guys no kay alas 2 na ba tama-tama po ni siya nga kuan wa pa alas 3 maluto na ni siya. So di ara ang yung nagaluto ang gwapa. Suroy na day mi diri guys no. So nana day tay first customer no, yang anak o yang anahan. Salamat te, God bless. Nya diri guys, nakasutoy na mi guys. Nya gituwag man ta nila ba maruya daw. So ning kwanta ning duol ta. Atong gibalikan sayang kay customer. Dili na ta nabalikan. Nya diri pasaka man ta nila. Saka punta. Nya diri madto na ta. Ika sa punta. Nya diri nagtry ko sa akong ninang no. Mo palit ba o dili. So nipalit din siya. Kalihan sa Ginoo. Nya nakuha ta sulanan. Pero ilahan ni balaya. Isugo ako nga magkuha daw plato kay sulod daw. Di ara daw ibutang. Nya lima day kabok lang gipalit diriya. Nya dapat napalit na guys pero wala na nabidyohan. Salamat. Salamat nang God bless. Dere, another customer na po guys no. Ang gipalit dito speakers kay book pat nya dere sak book. So lima tanan. Nya halat na ta sa bayad na guys. So derang bayad na sa bandam. Karon sa suklian. Suklian na tan siya guys. Salamat ma. Diri guys no gitanan din namo no. Gila na lang. Gamay na ni kayo. Salamat sa Ginoo. Nya dere suroy-suroy mi astang inita. Sa hirubin na minabot na ni guys. Kabalo mo na. Katagong bitaw mo. Guys, so init yung panahon guys. Pero kira na anam ginang negosyo. Yan, nabot atag layo guys no. Nabot atag pikas purok nya. Nani palit si sir. Nga napasilong. Kaastag yung inita yun. Yan, alat atag sukli si sir. Sir, salamat sir. Bless. Nya diriya guys, gihurot ni madam no. Among kuan no, saging no. Salamat kayo ma'am. So wala na may kuan no, maruya. Salamat sa Ginoo kinahurot yun.
Li na, urot na, mapay alas stress. And dire, hapit namin no. Hapit namin sa balay. Dire guys, nagprinta namin no. Pila mong kano, ginansya no. Nya, may gani, nabawi na po daw mong kapital po. Nya, dako po daw mong ginansya. Salamat mi sa Ginoo no, nga wa mi niya gipasagdi no. So, maoro to guys, salamat sa pagtanaw.